Bonjour mes élèves, notre leçon pour cette semaine, c'est l'addition ou bien la soustraction des décimaux. Je donne un exemple. Je veux effectuer l'opération suivante, 35,7 plus 121,34. Mais avant de l'effectuer, je veux la placer dans un tableau de position. Tableau de position, ou tableau qui est formé d'unités, dizaines, centaines, dixième, centième. برجع بذكركن l'unité dizaine centaine هي البارتي entière d'un nombre décimal. Le dixième ou centième هن البارتي décimale. Le dixième c'est le premier chiffre après la virgule. Le centième c'est le deuxième chiffre après la virgule. Tout d'abord, pour placer un nombre dans un tableau, surtout un nombre décimal. عشان نحط nombre décimal بقلب tableau de position، أول شغلة بعملها بحط الفيرجول. الفيرجول هي اللي بتفصل البارتي entière عن البارتي ديسيمال. يعني المفروض وين نحطها؟ بين أي شيفر وأي شيفر؟ المفروض تنحط بين الأونيتي والديزيام. أول شي بنحط الفيرجول، بعدين بنصير نحط الأرقام. نحط الأونيتي تحت الأونيتي، ديزين تحت الديزين، سنتين تحت السنتين، الديزيام تحت الديزيام والسنتيام تحت السنتيام. Lorsque je place les nombres dans le tableau de position, maintenant je veux effectuer l'addition. Je commence tout d'abord par additionner les centièmes. على طول الاديسيون مثل العادة، حتى لو بالنمبر ديسيمال دايما بنبلش الاديسيون دو دروات vers la gauche. على طول من الدروات للجوش. نبلش يعني بالسنتيام. J'additionne les centièmes. 0 plus 4 est égal à 4. 0 مدام هي بنسميها 0 inutile. يعني مثلا مطرح ما بلاقي كاز فيد أنا بعبيهم 0 مشان ما أضيع بالاديسيون. فيكم تحطون فيكم ما تحطون، وهيدول الزيرو بنسميهم 0 inutile. Donc 0 plus 4 est égal à 4. 7 plus 3 est égal à 10. 0 et je retiens 1. الآن حطيتها فوق الunité لأنه 10 dixième هي est égal à 1 unité. وليكو الفيرجول مدام ما تنسوها، بدنا نحط الفيرجول محلها، الفيرجول تحت الفيرجول. 1 et 5, 6, 6 et 1, 7. نرجع نجمع الديزين 3 plus 2 5 والسنتين 1. فوق فيكم تحطوا 0 inutile وفيكم ما تحطوا. D'où la réponse de cette addition est 157,04 ou bien 157 unités et 4 centièmes. Donc, pour effectuer une addition ou bien une soustraction، إذا بدنا نعمل addition يعني نجمع أو نعمل moins soustraction، je pose l'opération. Comment je pose l'opération? En plaçant la virgule sous la virgule. أول شغلة بنعملها بنحط الفيرجول تحت الفيرجول. بعد ما نحط الفيرجول تحت الفيرجول بنصير نحط الأرقام الباقية. مثلا فيكم تبلشوا أول شي تكتبوا الديزيام ترجعوا سنتيام، وبعدين بتحطوا unité ديزين سنتين unité 2000 ديزين 2000 حسب الرقم. Et j'effectue mon opération. كان plus أو moins نتبع نفس الطريقة. Par exemple 6,32 plus 3,24. بحط الفيرجول تحت الفيرجول، بكتب 6,32. تحتها هكتب أنا 3,24. أول شي بحط الفيرجول تحت الفيرجول، الأونيتي تحت الأونيتي يعني 3 تحت السيس، الديزيام تحت الديزيام يعني 2 تحت التروا، والسنتيام تحت السنتيام يعني 4 تحت ال 2. Et j'effectue l'addition. 2 plus 4 6, 3 plus 2 5, 6 plus 3 9. الفيرجول بتنزل بمحلها يعني فيرجول تحت الفيرجول. هون ما في داعي نحط 0 inutile لأنه ما عندي فراغات، ما عندي case vide. Regardez l'autre exemple. 8 plus 13,32 plus 6,4. بلش بال8. ال8 ما عندها فيرجول، بس أنا لأنه عندي addition des nombres décimaux بحط أنا بزيد للفيرجول. نحن بنعرف
إنه un nombre entier c'est un nombre décimal dont la partie décimale est 0. يعني الويت هي 8,00 قد ما بتكون 0 حتى. لكن أنا مش نسهل علي الأديسيون بحط لها فيرجول للويت بحط لها 0 inutile حسب إذا عندي ديزيام بحط 0 وحدة، إذا عندي سنتيم بحط 2 0. Bien. Je place 8 donc 8,00. Ensuite, on a 13,32. حط الفيرجول تحت الفيرجول. 3 unités تحت ال 8 و 1 dizaine حطها لحالها. Plus 6,4. كمان بنحط الفيرجول تحت الفيرجول. ال 6 هي unité. ال 4 هي ديزيام حطها تحت الديزيام يعني تحت التروا. وبعبي الفراغات كلها بعبيها 0 اللي بنسميهم 0 inutile. هيك بهين علي الاديسيون. اجا addition 0 plus 2 plus 0 c'est 2. 3 plus 4 plus 0 c'est 7. Je place la virgule. 8 plus 3 plus 6 c'est 17. 7 et je retiens 1. 1 plus 1 est égal à 2. D'où la réponse est égale à 27,72. بالسوستراكشن كمان رح نتبع نفس الطريقة اللي استعملناها بالاديشن. بنحط الفيرجول تحت الفيرجول وبنعمل موان وعطول بنبلش de droite à gauche et ainsi de suite. Par exemple 54,34 moins 7. Je place la virgule sur la virgule. unité تحت unité. إذا أنا ما عندي بارتي ديسيمال أنا بزيد بارتي ديسيمال بس شرط هالبارتي ديسيمال تكون 0 عشان ما تغير لي بالرقم. يعني مثلا 7 هي 7,00. D'où la réponse de cette soustraction, c'est 47,34. 27 moins 2,14, encore 27 هو nombre entier أو décimal بس البارتي ديسيمال تبعوله هي 0. أنا بزيدله حط له virgule 00 تهين علي soustraction. De la réponse de cette soustraction est égale à 24,86.